Atukri keri aro jotto naitongni ba epsongno lamsogo naidising tini tamni video tui pheke hingke norok sijak no khangke na saimang khana tamni video typing test tini typing test ni first class bahai ke typing khaya nang theoretical je rule tongmani abo sing step by step ke pharangnai chini o channel o abon bagai joto ba epsongno kisa koijawo tini no chin channel ni video no puila nugui tong hangke kisa subscribe like share khairdi tai o typing test tamni bagai hingke buskango phaitongnai TPSC ni LD assistant kam typist ni bagai belakin important tai personal assistant 2 means PA2 ni bagai bo belakin important aro typing nango same speed LD assistant by stenography o same speed ni typing nango tamo speed hingke 40 speed nango hingke a speed sognan bagai theoretical rule sara hingke belakin tap sognani tai time bo nangnai ambagi theoretical rule ke jeng chino channel phrungnai step by step ke tini kha first class first day tini jeng tam nalini hingke chini okay boot no bahai ke first rom nan nang typing start khainani hingke jeng abo nailai tini naidinaro keyboard nai tongdi first keyboard bahai ke rom nai ya si nini 10 ta yang 5 ta nadi bujagan chim start khainangai jeng tini khaine humro hingke bomno hinja humro hingke call line no hinjabo omo hino humro hingke bujagan chim start khaine romnani ikor dak tongo kaini naidi f by j o f hingke naidi debrani oyasino f tondi yangke yagrani yasino oyasino j o tondi hingke gor romnai aboni ulot naidi dio hingke oyasino yang ke oyasino ke line by line hake thanai jot oyasi chikon hongke ewo yang ni ko tegi sia sim hongke elo joton se chikon yasino hongke semicolon tongmani jaga colon by semicolon tongmani jaga ni rong nogi makana hingke mai ke maram nai omno tai kenor buji makana bai ke rom nai e first ni simir yang debraya singke yang debraya hingke a S D F amai ke marom nai yang ke boron semester khe ya si chikon semester khe ke ta yagra digi semicolon L K J e amano formula ganarong namo practice bukai phunung nai sang tai o G by H hingke bahai ke rom nai hingke G hingke debra digi ni ya si by o e bo je tongmani o ya sino no G o tu na G sinan hingke tai H hingke yang yagra digini oyasino je o tongnai oyasino no echo tugunai echina ninge ketasha binjagan jaga mathang pinai omno tangi humro hinjanke nangje sakpana yang digi phantlang di yang digi phan yasin thlang di yang saka digi phan seidi to digi phan seidi sibe ke hinge logo no o jaga agen jaga tima phoi typing khai pro omong kha rule nge yang te butongo humro tam tongai di inverted comma tong o inverted comma o yasi chikon by je semicolon colon tongni omha ke matlang nai tai yang tongo debradi hingke caps lock rena hingke hake o yasi chikon by matlang nai tai enter hingke o yasi by matlang nai faide jongo mono practically type khaina lene o theory by humrono norok o video no pulian sing pai thogor kaham kanai tongbi norok o theory no copy o sinarak di ang tau je type khaimani naidi theory bai ke sejang nai ke first o ya sinai a s d f angka abuni lo yang kinar ni nang semicolon singli automatic first letter hingke capital ngi thanai tai space hingke bomo bai rnai oyasi kotor bai yang ni debran bai phon rimano yagran bai phon rimo ang yagran bai rakha next hingke naidi ko semicolon to sung sipe kya tabo oyasi bai hingke L K J abun lo tai semicolon rimano takte jengphidi first ni semi A S D F तशेंच सेमिकोलॉन रखी
space ready L K J omai kemang same no salo 1 hour yake 2 hour fungo 1 hour sarigo 1 hour ke practice makhani inkese ning yago flow fai thanai speeding man practice must be nangnai mo speeding man inke naidi jeng ji sinya ko tabo enter naidi enter ang bai kera enter tak inke g ganang ke senye naidi A S D F G iko G inke oyasibe tak last one ke semicolon repoti semicolon bombai amambai abonu lotesha phane L K J tabung ke O H no naidi H ombai to semicolon ready space ready space inke kombai yasi kotor bai yagra phano use khaymo debra phano use khaymo abonu lotaya thangpidi A S D F G yang jotono debra yak bayom O S D F G semicolon inke yagra yakni joton chikinani bai abonu lotaya use khayni tamo L K J H jotono yagra yak bai omonge to semicolon ready space ready A S D F G semicolon L K J H semicolon A S D F G semicolon L K J H semicolon A S D F G semicolon L K J H ei omhaike kaisen no practice khaitong nangnai first selman to phani no kisa boring tong nai tangin ke abu nabo first song kisa boring ngo lotrok khagyang ke nung sele yang thanai interest of phai thanai omai ke khayasa kundino speed bo ang khor klok omonka formula omno kopio senior di khatao ASDFG semicolon LKJH semicolon ASDFG semicolon omno jangsi phunung jaga उनके ताबुक नालेने जंग तम कैपिटल लेटर बाहे किरन नाइ तंग दिन रो कैपिटल लेटर तो जंग सैमनो कैप्स लॉक इनके अमतम ऑलवेज नो कैपिटल नgi तंगनाइ अपन वाइसु जे फर्स्ट लेटर नो सेमी कैपिटल रनाइ इनके जंग तमर सी ब्रो इनके नाइदि जंग ताबुक चिनि देब्रादि तम रमजा A S D F G रमजा O A S D F G no capital tlangna hingke biang ni sip kani phasing tongo yang kasi tongo A S D F G no capital tlangna hingke yagra dik ni sip no sine koma hike capital amagi masine naidi D no naidi S no capital hingke naidi ko ang yagra dik ni sip romza hingke yang type khaiman hingke letter hingke debra digin passing use khaijong means yang digini ke jotto letter no capitals na nengke yagra digini sip no marom nai tabuk tekeshan ke je yagra digi letter tong nai means L K J H omono capitals na nengke debra digini sip no rom nai abuni lo L K J H omaki capital khamana omo je pro single capital khani first letter of capital khani nangu okay omo use khamana si always no capital tona ke to caps lock rakhan kan thang L K J H omki ko khamana omo ki kabama capital letter bai sinan nangi to ke caps lock gano rok buji khana ni wan sugo naidi inverted comma bunali ni sang inverted comma bo ko ya si chikon thlang yagra ni inverted comma ke c broi inverted comma maro inverted comma single among ke inverted comma among ke direct nangi thango single inverted comma ke double inverted comma ke c bri sinano bron chip debradik ni c bro moi yang digini ko enter bo o yasi banyo yang yasi baya omai rokia
আমার রকম চালাই থাঙ্গো যে গানা কক আই আসিনো ইউজ মা খাইও ও কিবোর্ড গেন রক্ষা খাইও অমনো বুঝিবাই খেনা হিনাই ও ভিডিও নো চাজা খানকে কিসা বেল আইকন সিনি সাবস্ক্রাইব খাইরে দে তিনিং খা অমনি ও টাইপিং ni ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট ডে চিনি অম লাগাতার তেও ফাইনাই হুমর সাকানি র তলানি র যতন স্টেপ বাই স্টেপ নরং ক্লাস খাইনাই বুঝি রেজাंनाय তাই जों सबे आरो खाइनाय सबे आरो तेबो मिक्स आरो जतन अम हुमर अपार र लयर र रंखांके आफरंके मिक्स इनके जों सबे आरो खाइनाय टाइपिंग मास्टर आफरंके तेबो एक्सपार्ट नाय आसंखा जतन हामबाय